Dandanwa Edadan Timna Maidan, Atime Edadan Tina Maidan di Pajanadi. Adanawa Edadan Tina Maidan, Nadime Edadan Tina Maidan di Pajanadi. Rada Nubanada Tina Midada Ubada Hodi Tencha Pajanadi. Rada Ubanada Tina Midada Bana Hodi Tencha Pajanadi. Rada Binada Tina Midada Aede, Nobada Hodi Tencha Pajanadi. The Buddha, the Bhikkhu, when the Bhikkhu Yogi have there, they are in their internal mind. When they have the Tinamita, they know they have the Tinamita. If they don't have, they know they don't have the Tinamita. Then Tinamita come, then they know. Then Tinamita go away, they know. Then Tinamita will not come back, will not have been, then they know. Buddha menyatakan, para biku yogi, jika ada di dalam pikiran internal, tinamida atau malas dan lamban, Anda mengetahuinya. Ketika Anda tidak memiliki tinamida, kemudian muncul tinamida itu, Anda mengetahuinya. Ketika mereka lenyap, Anda mengetahuinya. Dengan cara itu, tinamida tidak akan datang dan Anda mengetahui hal itu. Tinamida, we usually translate sloth and toba. Tinamida, your mind, if you don't have the tinamida, your mind very clear, bright, very concentrated. Right? You know. Then when you have the tinamida, then the mind very drowsy. Right? Very crowded, drowsy, tinamida, sloth and toba. So you cannot see the object, right? So when you have the tinamida, sloth and toba, you know, right? Then when you don't have that, you know, when they can also. Sometimes you are observing the object very clearly, but suddenly tinamida come, your object not clear anymore, right? You know. And when you observe the tinamida, then tinamida go away, then they will not come back, you know, right? So that's why when you are practicing meditation, right? Having the tinamida is there, no problem, right? Having the tinamida, you have the tinamida, no problem, but the thing that you have to know how to observe, right? When you have the tinamida, observe tinamida. When you have the inner concentration mindfulness, so you don't need to count the number, you don't need to say the quality of the Buddha, right? You don't need to practice the metta. If you have the inner concentration, you can observe, right? So Ankaliya mind, Tinamida, all suddenly the Tinamida go away, right? Your mind clear, right? So because of when you practice meditation, so the Tinamida, right, can come sometimes, even the some of the yogi, they fall asleep, right? They fall asleep for a few minutes, right? When they realized, then they already fall asleep for a few minutes, right? So also this kind of falling asleep also no problem. When you do sitting meditation, walking meditation regularly, when your meditation improves, tinamida will less and less, right? Even the tinamida can, you know, you can observe, right? Finally, when you really improve, then every sitting meditation, walking meditation, you feel no tinamida, right? So that's why when our yogi practice meditation, right, when you fall asleep, very often, you have to do daily mindfulness, right? You have to do daily mindfulness, walking meditation, right? More carefully, right? In the Pali text saying, when you do the meditation, your viriya, your effort, concentration must be balanced, right? Your effort is more than the concentration, you have the more wandering mind, right? Sometimes your concentration is the more than your effort, then you have the sloth and toba, right? Feel sleepy, drowsy, fall asleep easily, even the 30 minutes, for 1 hour, don't really know, right? Don't really know. So what happened, right? So when you see those kind of tinamida very often, right, observe carefully, right?
daily mindfulness, walking meditation to balance, right? Because sometimes even though yogi are moving slowly, but they are not able to reach the object. Right? When they are not able to reach the object, then even though they are moving slowly, concentration gain more and more, but effort so cannot be balanced with the concentration. Right? That's why when you feel you have the Thina Metta, very often you cannot overcome, or you feel you fall asleep. So at that time you have to observe, right? Then falling carefully, right? Reach the object. Not just say you have to reach the object, I think falling. And you have to, when you observe there, lifting, moving forward, placing, you have to observe carefully, reach the object, lifting, moving forward, placing, standing, right? When you reach this object, even though you have the Thina Metta forward, finally because of your concentration mindfulness improve, then you will be successfully overcome the Thina Metta sloth and torpor. Thina Middha ini biasa diterjemahkan sebagai malas dan lamban. Pada saat tidak ada Thina Middha di dalam pikiran Anda, maka pikiran Anda akan jernih dan cemerlang dan bisa terkonsentrasi dengan baik. Tetapi ketika ada Thina Middha di dalam pikiran Anda, maka Anda akan merasakan berat dan seperti penuh. Anda tidak bisa melihat pada objeknya. Ketika ada Thina Middha di dalam pikiran Anda harus mengetahuinya. Ketika tidak ada Thina Middha di dalam diri Anda harus mengetahuinya. Anda harus melakukan pengamatan terhadap objek Anda dengan jelas. Bila kemudian muncul Thina Middha, maka objek yang Anda amati itu menjadi kabur. Oleh karena itu, Anda harus terlebih dahulu mengamati Thina Middha ini sampai ia menyingkir dan tidak akan muncul lagi. Ketika Anda mempraktekkan meditasi dan muncul Thina Middha di dalam diri Anda, itu tidak menjadi persoalan. Yang terpenting adalah Anda harus mengetahui bagaimana cara melakukan pengamatan terhadapnya. Ketika Anda memiliki cukup konsentrasi dan perhatian murni, maka Anda tidak perlu menggunakan bantuan menghitung ataupun menggunakan renungan terhadap sifat mulia Buddha atau Buddha Nusati. Hanya pada saat pikiran Anda tidak jernih karena adanya Thina Middha, maka Anda harus melakukan pengamatan terhadap Thina Middha terlebih dahulu supaya pikiran Anda menjadi jernih. Ketika Anda mempraktekkan meditasi, kemudian muncul Thina Middha, bahkan ada beberapa yogi yang sampai jatuh tertidur. Ketika dia tersadar, dia menyadari bahwa benar-benar dia sudah jatuh tertidur. Ini tidak menjadi persoalan. Ketika Anda melakukan meditasi duduk maupun meditasi jalan, apabila Anda telah mencapai kemajuan, maka Thina Middha ini akan berkurang. Dan ketika muncul Thina Middha, Anda mengetahuinya. Pada saat meditasi Anda benar-benar telah maju, pada waktu Anda melakukan meditasi duduk maupun meditasi jalan, maka tidak akan muncul Thina Middha ini. Yogi kadang kerap kali tertidur. Apabila hal ini terjadi, maka Anda harus melakukan pengamatan terhadap kegiatan sehari-hari Anda dan meditasi jalan Anda dengan sangat cermat. Di dalam bahasa Pali dikatakan bahwa ketika seseorang melakukan praktek meditasi, apabila wirya atau usaha dan samadhi atau konsentrasi ini tidaklah seimbang, maka akan menimbulkan persoalan. Jika konsentrasi ini berlebihan dan wirya atau usahanya ini melemah,
maka tinamida ini akan menyerang. Bahkan kadang-kadang sampai tertidur selama 30 menit atau 1 jam, yogi tersebut tidak mengetahuinya. Apa yang terjadi jika Anda kerap kali dihinggapi tinamida? Sekali lagi, Anda harus melakukan pengamatan terhadap kegiatan sehari-hari Anda dengan cermat, supaya Anda bisa menyeimbangkan antara wirya dan samadhi Anda. Kadang-kadang yogi itu bisa berjalan lambat, tetapi pada saat itu kesadaran pencatatannya tidak betul-betul sampai pada objeknya. Ia hanya bergerak lambat saja, sehingga konsentrasinya menjadi berlebihan dan usahanya tidak memadai. Padahal antara usaha dan konsentrasi ini haruslah seimbang. Pada saat Anda melihat seringkali dihinggapi oleh tinamida sampai jatuh tertidur, Anda harus melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang dan kempis ini dengan sangat cermat. Harus betul-betul bisa sampai pada objeknya. Demikian pula ketika Anda melakukan pengamatan terhadap gerakan angkat, maju, dan letakkan. Anda betul-betul harus sampai pada objeknya. Demikian pula pada waktu Anda berdiri ataupun berputar, sehingga jika Anda bisa mengamati sampai pada objeknya, tidak akan muncul tinamida. Anda akan berhasil dalam mengatasi tinamida. Idadang wa idadang urita kukusan adimi idadang urita kukusan di pajanadi. Adana wa idadang urita kukusan adimi idadang urita kukusan di pajanadi. Adhata nupanata urita kukusan ubara hori tienca pajanadi. Adhata upanata urita kukusan bana hori tienca pajanadi. Radha binata urita kusata aide nubara hori tiencha pajanadi. Bhikkhu, when the bhikkhu yogi have the udita kokosa, udisa means the wandering thinking, right? Kokosa, and you have the feeling remorse, right? So you know you have the udita kokosa. Then if you don't have the udita kokosa, you know, right? And you are very concentrated, suddenly you have the udita kokosa, right? And you know, then Urita Kokosa, when you observe, they go away, you know, right? Then Urita Kokosa will not come back for a few minutes, for a few hours, so maybe forever, right? Then the yogi know. Bhikkhu yogi ketika ada udaca dan kukuca. Udaca artinya adalah pikiran yang mengembara atau berpikir. Sedangkan kukuca adalah perasaan menyesal. Ketika ada udaca dan kukuca, Anda mengetahuinya. Ketika tidak ada udaca dan kukuca, Anda juga mengetahuinya. Pada satu saat ketika Anda terkonsentrasi dengan baik, kemudian muncul udaca dan kukuca, Anda mengetahuinya. Anda harus melakukan pengamatan terhadapnya sampai ia lenyap. Dan Anda juga mengetahui hal itu. Sehingga udaca kukuca ini tidak akan balik di dalam beberapa jam, beberapa hari, ataupun selamanya. Udisa, right? One day thinking mind, right? So when you have the one day man thinking mind, you know, right? If you don't have the one day man thinking mind, you know, right? One day thinking, right? Feeling remorse, right? When you do meditation, having the one day thinking mind is the nature, right? You see the one day thinking mind. Coming sometimes you don't have, right? So when you have one thing in mind, right? So you can observe the rising falling, right? Carefully. You can observe the walking meditation carefully. Sometimes if you really know how to observe the one day thing in mind, you can observe. But even though you observe the one day man thing in mind a lot, but still one day man thing in mind keep coming, right? Cannot concentrate. So don't worry. Don't worry about the one man thing, keep observing the primary object, I think, falling, or game meditation, right?
That's why they having the one day mind is no problem. If you really know how to observe, observing the one day mind thinking mind, observing the rising falling, finally you can reduce your one day mind thinking mind, or you can remove, right? You can reduce or you can remove the one day mind thinking mind, right? But when you are not really improved the higher level yet, so you feel one day mind thinking mind feeling remorse, right? So when you see them, although you should not be worried too much, right? The reason we are practicing meditation to reduce this kind of one day mind thinking mind, to remove, right? So if you cannot reduce one day mind thinking mind, although you need to worry, keep observing carefully, right? When you really know how to observe, rising, falling, or when you really improve, right? The one day mind thinking mind significantly less, right? So one day mind thinking mind we call in Pali like kilesa, right? Kilesa, there's sanyodana, nivarana, right? Nivarana, hindrances, kilesa. Because of the kilesa, then this is there, one day thinking mind keep coming, right? Even though you try to stop, cannot stop, right? Cannot stop, right? So that's why in Buddha time, right? When the Bhikkhu Meghiya, right? Would like to practice the mango garden, he asked the permission, right, from the Buddha to go there. The Buddha asked Meghiya, no, wait until another man come in, right? Bhikkhu Meghiya asked the permission for second time, right? The Buddha said, wait, Bhikkhu Meghiya, until another man come in, right? Then Bhikkhu Meghiya asked the permission for that time, then the Buddha said, okay, Bhikkhu Meghiya, go. Bhikkhu Meghiya thought the very beautiful, very peaceful, very quiet mango garden, he will have the very nice meditation, right? Very nice meditation, right? Go there, practice. So he had a lot of expectation. So he had the Kama Vidaka, Vyavara Vidaka, Vena Vidaka, think about the sensual pressure, think about the evil, think about the revenge, right? Because we see Kama Vidaka, Vyavara Vidaka, Vena Vidaka, right? So Bhikkhu Meghiya cannot overcome. So he was very surprised, very shocked, or actually I thought, I will have the good meditation practice. Now I have a lot of agusala thought. Then he will go back to see the Buddha, report about the meditation difficulties. And the Buddha said, Bhikkhu Meghiya, go back to the same place. The mind is very, very difficult to train. The mind like to go here and whatever it like it. Right? Baba the remedy manopa, the mind like it, the sensual pleasure. The mind very shaky, very unstable. Right? So the mind like it, the sensual pleasure, very hard to control, very hard to train. Only that the wise person can train. The wise person can train the mind. That's why Bhikkhu Meghiya go. The mango garden practice, observe. Right? Then since the Bhikkhu Meghiya know the meditation instruction from the Buddha, go there, just observe. Right? Finally, this the agusala mind reduced. Then Bhikkhu Meghiya attained the Sotapanna-ship, right? In the mango garden, right? Of course, observing the agusala mind in the beginning difficult, right? Patiently observe, carefully observe, finally, or they can see rising, falling, or anapana. They can see namarupa. They can see namarupa, rising, passing away, right? And they say dukkha anatta. Then the kilesa less and less. One day man less and less reduce. Finally, Bhikkhu Meghiya complete all the inside knowledge, right? All the 60 kind of the inside knowledge, right? Because in order to have the 60 kind of the inside knowledge, and Bhikkhu Yogi have to reduce their kilesa. Right? Without the reduce the kilesa, they cannot reach the complete 60 right? Inside knowledge. Right? That's why our yogis, when you see, right, Udita Gosa, one day thinking, feeling remorse, although you have to really understand how to observe. Right?
one day thinking, or something outside I think folly. Definitely the Buddha teaching offer you to free from the kilesa, to free from the hindrances. Right? This is of the teaching. The Buddha offer you to free from the hindrances, to free from the kilesa. That's why when you have those kind of one day thinking mind, you don't need to be upset, worry, crying, depressed. Don't need to be run away from the meditation retreat. Only you need to have the strong determination, understanding how to observe. Finally, you will be mastery over your mind, right? You will be mastery over your mind when you would like to observe, rising, falling, walking, daily mindfulness. Your mind reach the object, right? Your mind can reach the object. You will be free from the one day thinking, Odessa Kokusa. Udaca adalah pikiran yang mengembara. Ketika ia muncul, Anda harus mengetahuinya. Ketika tidak ada udaca kukuca, Anda juga mengetahui. Ketika Anda mempraktekkan meditasi, kemudian ada pikiran yang mengembara atau berpikir, itu adalah suatu hal yang biasa. Kadang-kadang tidak ada pikiran yang mengembara ataupun berpikir. Apabila ada udaca dan kukuca ini, Anda bisa mengamatinya. Tetapi jika Anda belum mahir, Anda bisa melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang dan kempisnya perut. Pada waktu Anda melakukan meditasi jalan pun demikian. Jika Anda telah mengetahui bagaimana cara melakukan pengamatan terhadapnya, maka Anda bisa melakukan pengamatan. Tetapi jika pikiran yang mengembara, berpikir ataupun rasa penyesalan tetap datang dan datang lagi, Anda janganlah cemas. Anda harus lebih cermat dan berhati-hati dalam melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang dan kempis. Demikian juga pada waktu Anda mempraktekkan meditasi jalan. Andai pun masih ada, itu tidak menjadi persoalan. Anda hanya harus tetap melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang kempis. Ketika Anda melakukan pengamatan dengan baik, maka Anda akan bisa mengurangi rintangan ini. Anda akan bisa menyingkirkan pikiran yang mengembara maupun berpikir. Kalau Anda belum mencapai kemajuan, maka pikiran yang mengembara, berpikir ataupun rasa menyesal muncul, Anda melihatnya, Anda janganlah cemas. Seseorang mempraktekkan meditasi tujuannya adalah untuk mengurangi atau menyingkirkan pikiran yang mengembara ataupun berpikir. Jadi Anda jangan cemas ketika ia muncul. Kewajiban Anda hanyalah harus melakukan pengamatan secara berhati-hati. Anda juga bisa melakukan pengamatan pada gerakan kembang dan kempis. Ketika Anda sudah maju, maka pikiran yang mengembara ataupun berpikir ini akan berkurang. Pikiran yang mengembara, berpikir ataupun rasa penyesalan ini disebut kilesa atau niwarana sangyojana. Apabila kilesa ini tetap saja muncul dan muncul, Anda harus terus berusaha. Buddha mengatakan kepada salah seorang murid beliau, Bhikkhu Meghiya. Bhikkhu Meghiya ini memohon izin kepada Buddha untuk pergi berlatih meditasi di Taman Mangga. Pada waktu pertama kali Bhikkhu Meghiya meminta izin, Buddha mengatakan, jangan tunggu ada bhikkhu yang lain. Untuk kedua kalinya, Bhikkhu Meghiya memohon izin kembali. Dan Buddha tetap mengatakan, jangan tunggu ada bhikkhu yang lain. Ketika untuk ketiga kalinya, Bhikkhu Meghiya memohon izin, Buddha mengatakan, baiklah. Bhikkhu Meghiya ini berpikir bahwa tempat yang indah, tempat yang sunyi, ini adalah tempat yang baik untuk berlatih meditasi.
Biku Megia ini mempunyai banyak sekali pengharapan, banyak kamacanda dan piyapada. Nafsu keinginan dan keinginan jahatnya muncul. Dan pada saat itu ia tidak bisa mengatasinya. Biku Megia ini sangat terkejut. Ia berpikir ia bisa praktek meditasi dengan baik. Dan saat ini ternyata justru yang muncul adalah pikiran aku salah. Kemudian Biku Megia ini pulang kembali menghadap Sang Buddha dan menceritakan apa yang terjadi. Lalu Bante Megia ini diminta untuk kembali ke tempat semula, ke Taman Mangga. Buddha menyatakan bahwa memang pikiran itu sifat alamiahnya adalah selalu ingin mengembara ke sana kemari. Pikiran ini selalu bergoyang, selalu bergoncang, selalu ingin menuju ke tempat-tempat untuk memenuhi kesenangan nafsu indrawi. Hanya mereka yang bijaksanalah yang bisa melatih pikiran mereka. Lalu setelah mendapatkan instruksi dari Buddha, Bante Megia ini pergi kembali ke Taman Mangga dan mempraktekkan meditasi kembali. Karena beliau telah mendapatkan dan mengetahui instruksi yang diberikan oleh Buddha, yaitu hanya mengamati saja, akhirnya Bante Megia ini bisa mengurangi pikiran aku salah beliau. Pada waktu awal melakukan pengamatan terhadap pikiran aku salah ini memang cukup sulit. Di sana diperlukan kesabaran. Bisa mengamati gerakan kembang kempis ataupun anapana. Juga bisa mengamati batin dan jasmani yang muncul kemudian lenyap. Ada pula anicca, dukkha, dan anatta. Dengan cara itu, dengan pengamatan seperti itu, kilesa akan berkurang dan berkurang. Sampai akhirnya Bante Megia ini berhasil mencapai seluruh pengetahuan pandangan terang yang berjumlah 16. Untuk bisa mencapai 16 pengetahuan pandangan terang ini, Anda harus mengurangi kilesa. Kalau Anda tidak bisa mengurangi kilesa, maka Anda tidak akan sampai bisa mencapai 16 pengetahuan pandangan terang ini. Para yogi ketika Anda melihat udacca kukucca, pikiran yang mengembara, berpikir ataupun cemas, Anda harus tahu bagaimana cara melakukan pengamatan terhadapnya. Pada saat ada pikiran yang mengembara ataupun berpikir, jika Anda belum bisa mengamatinya, Anda bisa kembali mengamati gerakan kembang dan kempisnya perut. Ajaran Buddha ini memberikan banyak cara agar bisa bebas dari kilesa atau rintangan. Pada saat Anda melihat pikiran yang mengembara ataupun berpikir, Anda jangan merasa tertekan, Anda jangan merasa bersedih, menangis, ataupun ingin lari dari latihan meditasi ini. Anda perlu mempunyai keputusan yang mantap, keputusan yang kuat. Anda harus tahu bagaimana cara melakukan pengamatan. Anda harus bisa menjadi majikan atau tuan bagi pikiran Anda. Anda harus melakukannya dengan cara melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang kempis ataupun langkah angkat, dorong, letakkan sampai Anda betul-betul bisa menuju pada objeknya, sampai pada objeknya. Dan Anda bisa membebaskan diri Anda dari kilesa. Tandawa edadan withikita adime edadan withikita di pajanadi. Adanawa edadan withikita nadime edadan withikita di pajanadi. Adata anupanaya withikita ya upadahodi tienca pajanadi. Adata upanaya withikita ya panahodi tienca pajanadi yatasa binaya. Withikita ya ade anupadahodi tienca pajanadi.
Bhikkhu, when the Bhikkhu yogi have the Vichiketa doubt, they know I have the Vichiketa. Right? If they don't have, they know they don't have the Vichiketa. Then Vichiketa have been, they know they have the Vichiketa. Then Vichiketa remove, they know I have the Vichiketa removed, right? Vichiketa don't come back, right? So when you practice meditation, right, this Nivarana, you can see this 5 Nivarana. Sometimes you can remove the Kama Chanda for temporary, right? You can remove the Vyavara, Thina Meda, Udita Gosa, Vichiketa for temporary. But when you really improve, you can remove the Tamosera as a Tamosera, right? Permanently, they will not come back, right? After you remove the Vichiketa, then Vichiketa, you cannot find any doubt. Right? After you remove the Udita Gogosa, you cannot see Udita Gogosa anymore, right? After you remove the Thina Meda, you do not see Thina Meda anymore. Vyavara, Kama Chanda, right? But before you reach this level, sometimes you can remove for temporary, right? You see at the moment, you observe, they go away. Then they come back, you observe, they go away. Then some of the kilesa will not come back, right? Some of the kilesa will not come back, mean the Vaidama dosa, right? Dosa, angry to someone. The dosa, after you remove, will not come back, this kind of saying, dosa. But if you do not really entirely remove the dosa, then occasionally you might still see the dosa mind, right? It means that some of the dosa related to the someone you can remove forever, right? But since that you cannot remove the dosa permanently, occasionally you can see dosa mind, right? But because when you remove the dosa permanently, completely, for any reason, you will not see any dosa. Right? No matter how the other people make mistake for you, you are not angry, right? You are not angry, upset, worry, suffering, right? After you remove, you will not see those kind of the mind, angry, upset, hate, dislike it, suffering, worry, feel sad, feel unhappy, feel agitated, feel depressed, right? This is there related to the dosa, right? Desire also, desire, so any kind of desire you will not see, right? Although Thina Meda, you will not see, Udita Gogosa feeling remorse, right? Even if someone made mistake in the past, after they remove the Gogosa, they will not feel any remorse, right? Like Angulimala, right? Buddha time, right? Angulimala, he made mistake a lot. He killed 99 people, he murdered, right? After he began the Aranda, he will not feel any feeling remorse, right? The Gogosa, he will not feel, oh, why I made mistake, why I killed these people, because after you made mistake, he already improved, he will not make any mistake again, right? After he began the Aranda, he will not kill he will not kill any insect like the ant. Insect, he will not kill, right? Before he knows the Dhamma, he made mistake. Then after he knows the Dhamma, he remove all kind of kilesa. That's why he will not make any mistake. Even he will not feel any guilty, any feeling remorse for this kind of mistake, right? So that's why before you reach this level, as Purujana, right? Sometimes you make mistake, right? You make mistake to your mother, to your father, to your parents, uncle, aunt, brothers, sisters, your student, your friend, right? Or your husband and wife, right? So, if you really want to improve, practice in this way, yes, so then you can correct yourself. After you correct, you will not make this kind of same mistake in this life, right? So means that you will not suffer anymore, right? The reason
you suffer because of the kilesa. The reason you make mistake because of the kilesa. The reason you will suffer, feel sad, deep breath because of the kilesa. Right? Practice in this way, gradually, we can remove those kind of kilesa. Biku yogi, ketika Anda dihinggapi wicikicca atau keraguan-raguan, Anda harus mengetahuinya. Ketika tidak ada wicikicca, keraguan-raguan, Anda juga mengetahuinya. Pada saat muncul keraguan-raguan, Anda mengetahuinya, kemudian Anda mampu menyingkirkannya dan Anda tahu. Dan keraguan-raguan itu tidak kembali. Ketika Anda mempraktekkan meditasi, Anda pasti akan melihat 5 niwarana ini. Kadang-kadang Anda bisa menyingkirkannya. Misalnya Anda mampu menyingkirkan kamacanda untuk sementara. Demikian juga Anda bisa menyingkirkan biapada untuk sementara waktu, menyingkirkan tinamida, udaca, dan kukuca untuk sementara waktu. Ketika Anda telah maju dan Anda mampu mencabut, menyingkirkan wicikicca, keraguan-raguan, maka Anda tidak akan pernah dihinggapi keraguan-raguan lagi. Pada saat Anda mampu melihat di sana tidak ada lagi udaca, kukuca maupun tinamida, maka sebelum Anda bisa mencapai tataran menyingkirkan secara keseluruhan, Anda bisa menyingkirkan kilesa-kilesa itu untuk sementara waktu. Memang ada beberapa yang kemudian tidak kembali. Misalnya dosa atau kemarahan, kebencian terhadap seseorang. Ada yang jika Anda telah mengamatinya, tidak akan muncul kembali dosa terhadap orang itu atau kebencian terhadap orang itu. Pada saat Anda belum bisa mencabut atau menyingkirkan keseluruhannya, kadang-kadang masih akan muncul dan masih akan Anda lihat. Kadang-kadang pada orang tertentu Anda bisa menyingkirkannya, mencabutnya untuk selamanya. Tetapi sebelum Anda bisa untuk menyingkirkannya secara permanen, maka Anda masih akan melihatnya. Baru setelah Anda mampu menyingkirkan keseluruhannya, Anda tidak akan melihat lagi dosa muncul di dalam pikiran Anda. Walaupun ada seseorang yang berbuat demikian salah pada Anda tidak akan menjadi marah, bersedih, ataupun cemas. Karena sudah tidak ada lagi kebencian di dalam diri Anda. Tidak ada kemarahan, kemudian rasa depresi, tidak bahagia, atau semua yang berhubungan dengan dosa. Demikian juga dengan nafsu keinginan indrawi. Anda bisa melihatnya bahwa mereka sudah tidak muncul lagi. Demikian juga dengan tinamida sudah tidak bisa Anda lihat lagi. Juga penyesalan atau kukuca terhadap kesalahan di masa lampau. Ketika Anda telah bisa menyingkirkan kukuca ini, maka tidak akan muncul penyesalan lagi di dalam diri Anda. Sebagai contoh seperti Anggulimala yang telah melakukan banyak sekali kesalahan. Ia telah membunuh 999 orang. Tetapi ketika beliau telah mampu mencapai tataran arahat, beliau sudah tidak ada rasa penyesalan lagi. Tidak ada kukuca lagi. Kukuca ini adalah penyesalan seperti misalnya mengapa saya berbuat salah, mengapa saya membunuh. Jika Anda sudah maju di dalam meditasi Anda, maka Anda tidak akan lagi dihinggapi oleh perasaan sesal ini. Apalagi jika Anda mampu mencapai tataran arahat. Karena arahat itu sudah sama sekali tidak berbuat kesalahan. Bahkan
seekor semut yang kecil pun, dia tidak akan membunuhnya. Sebelum seseorang itu memahami Dhamma, ia masih bisa melakukan banyak kesalahan. Tetapi ketika dia telah memahami Dhamma, maka dia tidak akan melakukan kesalahan. Maka tidak ada hal lagi yang perlu disesali. Oleh karena itu, sebelum Anda bisa sampai pada titik itu sebagai seorang putujana, Anda tentu masih bisa melakukan kesalahan terhadap orang tua Anda, suami atau istri Anda, saudara atau saudari Anda, kerabat Anda, atau teman-teman Anda. Jika Anda mau mendapatkan kemajuan dalam praktek meditasi Anda harus melakukan praktek seperti yang dijelaskan di atas. Anda harus bisa mengkoreksi diri Anda sendiri agar Anda tidak berbuat kesalahan lagi. Anda menderita itu adalah karena kilesa. Anda berbuat salah juga karena kilesa. Anda diserang rasa depresi juga karena kilesa. Kalau Anda mempraktekkan meditasi dengan melakukan pengamatan, maka Anda akan bisa mencabut kilesa itu. Idi ijadamwa dhametu dhammanubati wirati, Vedawa dhametu dhammanubati wirati, Etara Vedawa dhametu dhammanubati wirati, Samudaya dhammanubati wa dhametu wirati, Vaya dhammanubati wa dhametu wirati, Samudaya vaya dhammanubati wa dhametu wirati, Ada dhammati wa panata, Sati pituparita hodi yawa dewa nyana madaya pritri madaya, Anitiroda wirati nasa kinsi logi upariyati, Yang kau beku dhametu dhammanubati wirati, Piensa tu uparana khanitu. Beku in this way, you're observing that your internal, then nivarana hindrances, then you are observing the external nivaranas, then you know they are arise and go away. Rise and go away, then your sati, so then improve, your inside knowledge improve, then you are not find the tanha, mana, deity, right? So then you are not clinging to anything, right, in this world. Right? You are not clinging to anything in this world by observing the nirvana this way, right? Then you will be free from all kind of kilesa, right? All kind of the suffering. In this way, bhikkhu yogis are observing the Dhammanupa, the 5 hindrances as the Dhammanupati, right? So that's why, so our yogi now, you are here, right, practicing. Right? When you really remove the nivarana hindrances inside your mind, you are not attached to the others, right? So means although you remove the hindrances for others, right? Mainly, you have to remove the nivarana hindrances by yourself, right? By observing this way, right? Sitting, walking, daily mindfulness, right? Sitting, walking, daily mindfulness, observing carefully, sitting, walking, daily mindfulness. Finally, you will overcome all kind of the 5 kind of the nivarana, kamechana, vyavara, thina, meda, odita, kosa, vitikesa. Right? That's why I hope our yogis understanding today Dhamma how to observe the 5 hindrances as the Dhammanupasana and you free from the nivarana. That's all for tonight's Dhamma talk. Sadhu, sadhu, sadhu. Para biku dengan cara melakukan pengamatan seperti itu terhadap niwarana internal, Anda juga melakukan pengamatan terhadap niwarana eksternal. Ketika muncul niwarana, Anda tahu, kemudian Anda mengamati sampai ia lenyap. Pada saat sati Anda telah mengalami kemajuan,
Demikian juga pengetahuan pandangan terang Anda telah mengalami kemajuan, maka tidak akan ada lagi tanha, mana ataupun didi di dalam diri Anda. Tidak ada lagi kerinduan atau kemelekatan terhadap dunia ini dengan cara Anda melakukan pengamatan terhadap niwarana atau rintangan batin. Anda akan mampu untuk membebaskan diri dari semua kilesa. Biku dengan melakukan pengamatan terhadap 5 niwarana ini sebagai dhammanupasana. Para yogi yang betul-betul mempraktekkan akan bisa mencabut semua niwarana ini, sehingga Anda tidak akan memiliki kemelekatan terhadap yang lain. Demikian pula yang lain tidak ada kemelekatan terhadap Anda. Anda haruslah melakukan pengamatan dengan cara begitu, sehingga Anda bisa menyingkirkan semua niwarana. Anda harus mempraktekkan pengamatan pada waktu meditasi duduk, meditasi jalan, ataupun meditasi kegiatan sehari-hari dengan berhati-hati, dengan cermat. Sehingga akhirnya Anda akan mampu mengatasi 5 niwarana ini, yaitu kamacanda, Byapada, Tinamida, Uddhacca Kukucca, dan Wicikicca. Saya berharap para yogi memahami, tahu caranya bagaimana melakukan pengamatan terhadap niwarana ini, sampai nanti Anda bisa membebaskan diri dari semua niwarana. Saya mengakhiri ceramah Dhamma sampai di sini. Sadhu, sadhu, sadhu.